Ahora conoceremos la ciudad de Francia en el barco. No cenas, pero vas en el río Sena. Oh, ese es donde... No, ¿verdad? Devant vous, le charme modern style d'une structure métallique habillée de sculptures 1900 de pierre et de bronze. Ce pont fut dédié à l'alliance franco-russe. Alexandre III, the modern style charm of a metallic structure adorned with stone and bronze sculptures, the bridge was dedicated to the Franco-Russian alliance. Frente a ustedes se puede apreciar el encanto del estilo moderno de una estructura metálica. Este puente, dedicado a la alianza franco-russa, fue finalizado en el año 1900. Alessandro III, davanti a voi il fascino di una struttura metallica abbellita da sculture in pietra in bronzo in stile Novecento. Questo ponte fu dedicato all'alleanza franco-russa. Alexandre III. Vor Ihnen ein Beispiel für den Charme der modernen Metallbauweise. Die Brücke wurde der französisch-russischen Freundschaft gewidmet. 山大三世桥，它的现代风格极富魅力。金属桥身装饰着1900年的石雕和青铜雕塑，它是为纪念法俄结盟而建造的。À tribord, l'esplanade des Invalides marque le début du quartier de Grenelle, qui est aujourd'hui une partie résidentielle de la capitale. Starboard, you can see the Esplanade des Invalides. This esplanade marks the beginning of the Grenelle district. Tribord pueden observar la explanada de los Inválidos. Antiguamente era una zona dedicada al cultivo de hortalizas. A tribordo potete vedere l'esplanade des Invalides. Questa esplanada segna l'inizio del quartiere di Grenelle. Herr Bord, die Esplanade des Invalides. Mit dieser Esplanade beginnt das Stadtviertel Grenelle. 右贤是荣军院大广场，它的后边是河南的小区。 À tribord se trouve le ministère français des Affaires étrangères, plus connu sous le nom de Quai d'Orsay. Starboard, you can see the French Ministry of Foreign Affairs, better known as the Quai d'Orsay. Tribord se encuentra el Ministerio de Relaciones Exteriores de Francia, más conocido con el nombre de Quai d'Orsay. A tribordo si trova Concordia vemos el Palacio Bourbon, sede de la Asamblea Nacional. El Palacio Bourbon presenta una fachada con 12 columnas de estilo corintio que soportan un frontispicio esculpido por Cortot en 1841. Le pont de la Concorde sur lequel nous allons passer a été construit pendant la Révolution française. The Pont de la Concorde, which we'll be passing under, was built during the French Revolution. El puente de la Concordia fue construido durante la Revolución Francesa con las piedras de la Bastilla. Il ponte della Concorde, sotto al quale stiamo per passare, fu costruito durante la Rivoluzione francese. Die Brücke Pont de la Concorde wurde während der französischen Revolution mit Steinen der Bastille gebaut. 将要经过的协和桥建于大革命期间。 Ah, ahora sí. L'hôtel de Beauharnais de style égypto-napoléonien est un des nombreux hôtels du XVIIIe siècle qui abrite en ce quartier ambassades et ministères. To starboard, the Saint-Germain Quarter. The Napoleonic Egyptian-style Hôtel de Beauharnais is one of a number of 18th century mansions in this quarter, which house embassies and government ministries. Tribord, el barrio Saint-Germain. A tribordo il quartiere Saint-Germain. Steuerbord, Stadtviertel Saint-Germain. 右贤是圣日耳曼区，这里有众多18世纪的公馆，如今是使馆和政府机关所在地。埃及拿破仑风格的波阿奈公馆便是其中之一。 À bâbord, jardin des Tuileries, jardin dessiné à l'italienne au XVIe siècle par Catherine de Médicis, à l'orée de la forêt du Rouvre. Ce jardin fut créé de toutes pièces pour être un des lieux de rendez-vous de l'élégance parisienne. Port Fue diseñado al estilo italiano del siglo XVI por Catalina de Médicis en los alrededores de un antiguo bosque de robles. A babordo il giardino delle Tuileries, disegnato all'italiana nel XVI secolo da Caterina de' Medici in margine al bosco del Rouvre.
Il giardino fu creato dal nulla per diventare uno dei luoghi d'incontro dell'eleganza parigina. Ort die Tuileriengärten. Im 16. Jahrhundert wurden die Gärten im italienischen Stil von Katharina von Medici am Rande des Rouvre-Walds angelegt. 前是杜伊勒利花园，这是16世纪卡特琳娜·德·梅迪西斯按意大利风格设计的花园，当时毗邻雾佛森林。建设这座花园是为巴黎的浪漫幽会提供一个场所。Musée d'Orsay. C'est l'ancienne gare du sud-ouest d'où partaient les trains pour le midi de la France. C'est aujourd'hui un musée où sont rassemblées des œuvres du 19e siècle. To starboard, the Orsay Museum. This was the former Southwestern Railway station. It was restored in the 1980s and today houses a collection of 19th century art. Tribord, el Museo d'Orsay. Es la antigua estación del suroeste. Actualmente es un museo en el cual se exponen obras del siglo XIX. A Tribordo, il Museo d'Orsay è la vecchia stazione del sud-ovest, alla quale partivano i treni per il mezzogiorno della Francia. È oggi un museo nel quale sono state riunite alcune opere del 部的火车从这里始发，后成为19世纪艺术博物馆。Palais du Louvre. Ce fut dès le XIIIe siècle la demeure et la forteresse des rois de France à l'état de la populeuse cité. La grande galerie du port de l'eau abritait une grande partie des collections du musée amassées principalement au cours des conquêtes. To port, the Louvre Palace. From the 13th century, this was the fortress of the kings of France, out of the way of the crowded city. The Louvre has greatly evolved, as it has been variously enlarged, destroyed, rebuilt, overloaded, burnt, and built again to become what it is today. A babor, el Palacio del Louvre. Desde el siglo XIII fue la residencia y la fortaleza de los reyes de Francia. De Felipe Augusto hasta nuestros días, el Louvre ha sufrido profundas modificaciones. Actualmente, el Louvre está nuevamente en fase de ampliación y restauración. A Babordo, il Palazzo del Louvre fu dal XIII secolo la residenza e la fortezza dei re di Francia. Lontano dalla popolosa cité, la grande galleria che costeggia il fiume ospitava buona parte delle collezioni del museo, accumulate principalmente. 在未来也有了一侧，其中主要是历次征战所得。 École des Beaux-Arts, the Fine Arts School, and the Palais de l'Institut. Built by Levaux, the Palais de l'Institut is the seat of the academies, and the French Institute. A estribor, la Escuela de Bellas Artes y el Palacio del Instituto. Fue construido en el siglo XVII para Mazarin. Es la sede de diferentes academias e institutos. Bordo, l'Accademia delle Belle Arti e l'Accademia di Francia, il collegio del XVII secolo, con la sua facciata semicircolare. Steuerbord, École des Beaux-Arts, Palais de l'Institut. Das Kollegium der Palais, Sitz der Akademien und des Instituts. 前是美术学院和学院宫，是 Levaux 17世纪为马扎曼所建的，现在是法兰西。 Orné du chiffre de Louis XV en bronze. River from the Pont des Arts, the first metal bridge of Paris but since rebuilt. You can see the Jansenist facade of the Hôtel de la Monnaie, the Mint. In the middle of its facade, a monumental oak door bears the arms of Louis XV in bronze. Île de la Cité. Paris, qui s'appelait encore Lutèce, était limité à la seule île de la Cité. Île de la Cité, Paris was originally confined to this island alone, the island of the city. Isla de la Cité. En su origen, París, que se llamaba Lutetia, se limitaba solamente a la isla de la Cité. Il cuore della capitale, perché Parigi, quando si chiamava ancora Lutezia, era limitata solamente a quest'isola.
La Cité. Zu Beginn, als Paris noch Lutetia hieß, reichte die Stadt nicht über diese Insel hinaus. 西带道，最初的巴黎叫 Lutèce， 范围局限在西带道。 Le Pont Neuf est le plus ancien pont de Paris. En el centro se encuentra la estatua ecuestre de Enrique IV che puso fin a las guerras de religión. Il Pont Neuf è il ponte più antico di Parigi. La sua costruzione fu terminata nel 1606. Nel suo centro, la statua equestre di Enrico IV, Con una paloma en la che mise cabeza. fine alle guerre di religione. Brücke Pont Neuf. Sie ist die älteste Brücke von Paris, 1606 gebaut. Im Mittelpunkt der Brücke wurde das Reiterstandbild Heinrich IV. Errichtet, der französische König, der den Religionskriegen ein Ende setzte. 新桥是 O 巴黎 algo 最 están 老的桥， sacando. 建于1606年。桥中央矗立着亨利4世骑马雕像。这位法兰西国王结束了宗教战争。 Le mete la cabeza así como si nada. ¡Está loco! À bâbord, le palais de justice, reconstruit par Napoléon III, il étouffe la Sainte-Chapelle, joyau de l'architecture gothique du XIIIe siècle au temps des croisades. Sur le plan architectural, cet édifice de pierre... Il Palazzo di Giustizia. Ricostruito da Napoleone III, questo edificio racchiude la Sainte-Chapelle, duecentesco gioiello dell'architettura gotica. Umgibt die heilige Kapelle, ein Kleinod im gotischen Baustil des 13. Jahrhunderts zur Zeit der Kreuzzüge. Architektonisch gesehen wurde bei diesem Bauwerk ein ausgewogenes Gleichgewicht zwischen Stein und Glas bewahrt. 左贤是法院大厦，由拿破仑3世重建。院内有一座13世纪十字军时代哥特式建筑的杰作——圣沙拜尔教堂。从建筑角度讲，这座石头和玻璃教堂灿烂的彩绘玻璃达到了完美的平衡。 Bord, le quartier latin, enclave des universités traditionnelles avant l'éparpillement du savoir lorsque les études se faisaient en langue latine. To starboard, the Latin Quarter, center of the traditional universities, in the days before knowledge became more widespread. De las tradicionales universidades donde los estudios se realizaban en latín. Notre-Dame de Paris. Son parvis vient du mot paradis. Il est le point kilométrique zéro de toutes les nationales. Vous apercevez le long du quai la statue de l'empereur européen Charlemagne. En souterrain, des vestiges de culte antique. Notre-Dame de Paris. Its parvis, or square, from the Latin paradisus, is point zero for the national road system. On the waterfront, you can see the statue of Charlemagne, Emperor of Europe. Below ground, traces of ancient places of worship. Nuestra Señora de París. El Parvis es el punto kilométrico cero de las rutas nacionales francesas. La estatua que podemos apreciar es la del emperador Carlomagno. Las excavaciones realizadas permitieron descubrir vestigios de culturas antiguas. Dame de Paris. Il suo sagrato, parvis in francese, deriva dalla parola paradis, che significa paradiso, ed è il punto chilometrico zero delle strade nazionali. Lungo la riva potete scorgere la statua dell'imperatore europeo Carlomagno. Dame de Paris. Im 19. Jahrhundert wurde der Platz, der Kilometerstein Null aller französischer Nationalstraßen ist, umgebaut. Entlang der Uferstraße sehen Sie das Denkmal Karl des Großen. Und unter dem Platz wurden Überreste von Bauten der Antike gefunden. 圣母院教堂前广场上有全法公路民工礼典，河岸上大家可以看到欧洲大帝夏勒马涅的雕像。圣母院地 symbolique de la période gothique, comme celle de Chartres, Amiens et Reims. Notre-Dame de Paris was constructed for the first time from 1163 by the architect Villard de Homécourt for the bishop Maurice de Sully. It is symbolic of the Gothic period, along with the cathedrals of Chartres, Amiens and Reims. Nuestra Señora de París fue construida para el obispo Maurice de Sully por el genial arquitecto Villard de Homécourt. La catedral fue terminada en 1330. Como las catedrales de Chartres, Amiens y Reims, la de Nuestra Señora de París es expresión del arte gótico. Notre-Dame de Paris fu costruita per la prima volta a partire dal 1163 ed in 75 anni da un geniale architetto, Villard de Homécourt, per conto del vescovo
française. Elle fut célébrée par Victor Hugo dans son fameux roman. Le gouvernement d'alors débloqua des crédits exceptionnels qui permirent à l'architecte Viollet-le-Duc au XIXe siècle de restaurer la cathédrale telle qu'elle était en 1330. Vous apercevez en Memorial to the victims of the Second World War. La plazoleta del arzobispado. Río arriba se puede visitar la cripta de los deportados víctimas de la Segunda Guerra Mundial. Square de l'Archevêché. In prossimità della sua punta si può visitare la cripta dei deportati, memoriale per le vittime della Seconda Guerra Mondiale. Platz des Erzbistums. Flussaufwärts, an seiner Spitze, kann die Krypta der Deportierten besichtigt werden. Pont de la Tournelle, la statue de Sainte Geneviève, patronne de Paris. The Pont de la Tournelle, the statue of Saint Genevieve, patron saint of Paris. Desde la Tournelle vemos la estatua de Santa Genoveva, patrona de París. Il Pont de la Tournelle, la statua di Santa Geneviève, patrona di Parigi. Brücke, Pont de la Tournelle, die Statue der heiligen Genoveva, der Schutzherrin von Paris. 奈的桥，桥上有巴黎守护女神 Sainte Geneviève的雕像。 À bâbord, île Saint-Louis. Lotie au XVIIe siècle, l'île Saint-Louis représente un exemple. Die Insel wurde erst im 17. Jahrhundert weit entfernt von den Unruhen bebaut. Sie ist heute eines der vornehmsten Wohnviertel. 左舷是圣路易岛，这座岛在17世纪被分片建设，是古典城市规划的典范。 Llegó el barrio San Víctor, varias escuelas e instituciones como la Facultad de Jussieu. A continuación, vemos el Instituto del Mundo Árabe, ejemplo de arquitectura moderna. A Tribordo, il quartiere Saint-Victor, la facoltà di Jussieu. L'Istituto del Mondo Arabo rappresenta un bel esempio di architettura moderna. Steuerbord, Stadtviertel Saint-Victor. Hier befindet sich die Fakultät Jussieu, daneben das Institut der arabischen Welt mit seiner besonders ausgefallenen Architektur. 右舷是圣维克多区，这里有居学大学和阿拉伯世界研究院。 Medusa. ¿No? Parece medusa. De hecho, sí es medusa. Es un submarino. ¿Para qué nos paramos? Ah, mira, lleva acá.